sesudah apa-apa saya. Oke. Oh, gedene kirang langkung sak KTP. KTP.
Untung ora lepas lho. Nek kali lepas tak kira iso Iso nyemplung mriko nggih. Karena berono pit. Nggih. Kang, Mas. Mau kemana, Mas? Sing padusan Mas. Walah. Ya, Mas. Hati-hati, Mas. Iya. Iya. Olahraganya.
mana ya Mas? Terus Temennya jenengan mau. paling ada mesin Mas.